اور پھر اس شعر کو کیا کرنا چاہیے اس شعر کے ساتھ. تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے، اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے، اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا، بندے پہ نازل کیا، فرق کرنے والے دن جس دن دو جمع ملتے ہیں، اور اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء، وَاعْلَمُوا انما غنمتم بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم، کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے، غنم کے مطلب پروفٹ، کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے، من شیئن یعنی نفع ہو جائے، منافع ہو جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے جتنی کیٹیگریز بتائی ہے اس کا 5واں حصہ ہے، 1/5 خمسہ. تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا. جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، فلانے اخراجات ہیں، دفتر کے اخراجات ہیں، وہ سارے اخراجات آپ نے کرے. اب آپ نے کیا کیا؟ بچایا رینی سیزنز کے لیے، یہ ہوا نفع، پروفٹ. یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کا پروفٹ جو ہے اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے، اللہ، رسول، یتیم، فقیر، مسکین، یہ کیٹیگریز ہے. تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا. عام جو نان مسلم ہے اس نے جو بزنس کیا اس کو 100 روپے پروفٹ ہوا، آپ کو بھی 100 روپے پروفٹ ہوا. سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے، سیم سملر، ہم اگر ویو لینتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سملر ہم بزنس کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی 100 روپے ہو رہا، اس کو بھی 100 روپے ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 100 کا 100 اپنا سمجھا، ہم نے کیا سمجھا؟ 100 میں سے 80 سمجھا، 20 ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا. ایمان والوں نے کیٹیگریز کا 20 دے دیا اور 100 کو 80 کو اپنا سمجھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر فرض کریے 100 روپیہ پروفٹ ہے، ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں، 100 روپیہ، 100 ڈیجٹ، چاہے $100 100 یا جو بھی رکھ لیں، 100 جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد. تو نان بلیور 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر، اس 100 میں شیئر ہولڈرز کون ہے؟ 8 کیٹیگریز، 8 کیٹیگری، 6 یہاں اور 2 اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں جو مختلف جگہوں پر. تو اس نے کیا کیا؟ 20 روپیہ کیٹیگریز کا الگ نکال دیا. تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا؟ 80 سمجھے گا. جو ایمان رکھتا ہے آیات پر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے، وہ صدقہ کر دے گا، چیریٹی دے دے گا، خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں. اور کیوں دے گا؟ وہ جواز پیش کرے گا، زکوٰۃ دے گا اس آیت کی بس پر، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے. تو اس نے جواز پیش کیا. کیوں دے رہا ہوں میں 20؟ اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. کن لوگوں کو دے رہا ہوں؟ یہ 8 کیٹیگریز ہے. تو جواز دیا اس نے، جسٹیفائی کیا، اپنے اس 100 میں سے 20 دے کر جواز پیش کیا، زکوٰۃ دی. اور جو دیا 20 روپیہ وہ صدقہ کہلایا، چیریٹی کہلائی، خیرات کہلائی. اور 80 جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا. اس 80 سے وہ مکان بنائے، اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے، چاند پہ جانے کے لیے
$1 बिलियन है, वो जो मर्जी करे, अल्लाह को उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 आप दे दे। ये एक सिस्टम अल्लाह ने बना रखा है मईशत का अल्लाह की आयत में। अब फर्ज करिए ये आदमी अगर नहीं देगा ईमान वाला, तो ये उसके पास क्या कहलाएगा? आप बता सकते हैं आप में से कोई, वो क्या चीज कहलाएगी? इजाफा। वो आपके पास इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वो आपका तो था नहीं। तो इस इजाफे को बढ़ोतरी कहते हैं, इसको रिबा कहते हैं। तो मेरा यहाँ इसलिए आपको मैं ये भी बताता चलूं, क्योंकि बजाय इसके सवाल में आएंगे मुझसे सवाल कर ले आदमी, मैं पहले बता रहा हूं कि माशरे में ये समझा जाता है गनिम के मतलब लूटा हुआ माल, कि जंग होती थी पहले के जमाने में, और फिर वो जंग के जमाने में जब आप जीत जाए मुसलमान, एक तो जीते, उनका जीतना भी जरूरी है, और जीतने के बाद जो उन पर कब्जा करें और उनकी चीजों पर सब कब्जा कर लें। तो अब 16 से 14 साल हो गए, इतनी सारी ज्यादातर अब आप पे पिटाइयां हो रही हैं, मारधार आपकी हो रही है, और आपके माल पे कब्जा किया जा रहा है। तो आप এই আয়াতটোৰ 8.41 আনফালৰ এইটো যদি বুজিছে তেনেহ'লে মানে 8 কৰি 20% কেনেকৈ হ'ল সেই কথাটো ইনশাল্লাহ বুজিছে। আৰু ক্লিয়াৰলি বুজাবৰ কাৰণে মই সৰুকৈ এটা দিছোঁ, উদাহৰণ দিছোঁ, ইনশাল্লাহ চাব। দ্য বেটল অৱ বদৰ ই এখন ঐতিহাসিক যুদ্ধ। এই বদৰ শব্দটো কোৰাণত কিন্তু এবাৰেই আহিছে। সূৰা ইমৰানৰ 123 নম্বৰ আয়াতত অকল এই বদৰ শব্দটো আহিছে। তাত কিন্তু বদৰক বদৰ যুদ্ধ বুলি কৈ দিছে। এই যুদ্ধ যিটো হাৰ্ব, সেই কথাটো কিন্তু ইয়াৰ লগত নাই। তাৰ লগত সেই যিখন ঐতিহাসিক যুদ্ধ আছিলে তাৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই মেনিপুলেট কৰি বদৰক বদৰ যুদ্ধ বনাই দিছে। বদৰ মানে কি? বদৰ মানে হৈছে মেচিউৰিটি, ফুল, যেনেকৈ পূৰ্ণ চন্দ্ৰ, যিটো উজ্জ্বল মানে একদম পূৰা ফুল, তাক বদৰ বুলি কোৱা হয়। এই বদৰক যুদ্ধ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু এই বদৰ যুদ্ধৰ ওপৰতে ৰেফাৰেঞ্চ দি বহুত আয়াত আপোনাৰ এই ট্ৰেন্সলেট কৰা হৈছে। তাৰ ফলত যদি তেনেকেই কৰা হয়, বদৰক বদৰ যুদ্ধ বনাই দিয়া হয়, তেনেহ'লে কোৰাণটো কেতিয়াও বুজি পোৱা নাযাব। ঐতিহাসিকভাৱে বদৰ যুদ্ধ আছে, আৰু এই যুদ্ধৰ লগত আব্দুল্লাৰ পিতেক মহম্মদ আলাইহিছ ছালামৰ জড়িত আছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি কোৰাণ যদি আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰে, দেখিব কোৰাণত থকা যি 4বাৰ মহম্মদ শব্দটো আহিছে, সেই শব্দটো কিন্তু নাউন, বিশেষ্য নহয়। কোৱা হয় এই বদৰ যিটো ঐতিহাসিক যুদ্ধ হৈ আছিলে, সেই সময়তে আপোনাৰ সূৰা নম্বৰ 8, তাৰমানে সূৰা আনফালটো নাজিল হৈছিলে। গতিকে তাত যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সদ যুদ্ধৰ লগত মিলাই কৰা হৈছে। আপুনি যদি ইয়াৰ যদি আনফালৰ 1 নম্বৰ আয়াতটোত চাওক, তাত কি লেখা আছে? আপুনি যদি এই 1 নম্বৰ আয়াতটো চাই, তাৰ অকণমান মই কৈ থৈছোঁ, আৰু জানি থোৱা যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে গনিমতমৰ হিচাপে যি লাভ কৰিছা, সেই যিটো গনিম মানে স্পইলছ অফ ৱাৰ বুলি আপোনালোকে অনুবাদ কৰাইছে, আৰু যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ বুলি কথাটো দিয়া হৈছে। আনফল হৈছে নফলৰ বহুবচন। আৰু এটা কথা মন কৰিব, কোৰাণত যুদ্ধ, মাৰ পিট, কটা কটি এইবিলাকৰ কথাই নাই। ইয়াত যুদ্ধৰ লগত মিক্স কৰা হৈছে। তাৰমানে ইছলাম দিন, তাৰ অৰ্থ হৈছে পিচ, শান্তি। 3.19 আপুনি চাব পাৰে। শান্তি আৰু যুদ্ধ, পিচ এণ্ড ৱাৰ, দুটা পিচ এণ্ড ৱাৰ দুটা বিপৰীত শব্দ। গতিকে যুদ্ধৰ দ্বাৰা ইছলাম কায়েম হ'ব নোৱাৰে। আৰু যিটো মাৰা মাৰি, কাটা কাটি এইবিলাক কোৰাণত নাই। কোৰাণৰ যুদ্ধ হাৰ্ব, হে ৰে বে,
হৈছে আল্লাহ আৰু তেওঁৰ ৰচুলৰ লগত যুদ্ধ কৰা। আল্লাহৰ লগত যুদ্ধ কেনেকৈ কৰা হয়? আপোনাৰ এইটো আছে আপোনাৰ 2.279ত। আল্লাহ আৰু ৰচুলক, আল্লাহক দেখিছে নেকি? বা ৰচুলো আপোনাৰ মদিনাৰ পৰা উঠি আহিব নেকি? আচলতে হৈছে এইটো আল্লাহৰ আৰু ৰচুলৰ প্ৰতি যুদ্ধ ঘোষণা আল্লাহ যেতিয়া কৰিব, তাৰমানে আল্লাহৰ এইটো এটা ৱাৰ্ণিং, এটা হেভি ৱাৰ্ণিং এটা। পৃথিৱীৰ বেছিভাগ মানে প্ৰায় সকলোৱে বুলি ক'ব পাৰে কোৰআন তফচিৰকাৰীসকলে কি কৰে, 8.41টো তফচিৰ কৰিবলৈ গৈ বদৰ যুদ্ধত লুট কৰা মালাক গনিমৰ মাল বুলি কয়। ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে তেওঁলোকে কোৰআন নেমানি তথাকথিত হাদিছক ঐতিহাসিক মতে চলাৰ কাৰণে এই ঘটনাবোৰ হৈছে। এই আপোনাৰ 8.41 এইটো আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে আপুনি ৰিবাৰ লগত জড়িত।